केते देबे आपन को ना पर कहले अच्छा अच्छा रात पाखापाखि से 6टा 6:30 बंद जाए 9000 केते हेले देबे एटे टिके सस्ता मिले छेड़ी सेति पई मु आसी टिके 6200 एटा 5000 ठीक अछि भाई हाँ बिलाती धनिया पतर बिलाती किनले हाँ आज्ञा पूरा सस्ता होते सस्ता एगुडा आज एटा विषय ब्लॉक रो सानपुराणापाणी पंचायत रो चारुपाणी हाट प्रत्येक मंगलबार हुए एठी छेड़ी हाट हुए पनी तो देखि पारुथिबे एटा चारुपाणी छक 0.150 किलोमीटर माने एई हाट ब्लॉक वीडियो आपन समस्त को मिस्टर तुषार ब्लॉक रे मोस्ट वेलकम जय जगन्नाथ। तो आम आज मयूरभंज जिलार विषय ब्लॉक चारुपाणी छेड़ी हाट को एक्सप्लोर करवा आपन को मुझे देवाक चाहे ये हाटटी प्रत्येक मंगलवार दिन बसे तो चलतु केमी कौन दरदाम चली लोक मान सीधासल प्रतिक्रिया ना केते दाम करिसेंती एटा 1500 1500 आपन आसे केते दूर ए गोटे किलोमीटर हो अच्छा केवल गोटे आनी ना बिकी सार देले ए गोटे अच्छा केते हेले आपन देबे देखवा देखिकरी छाड़वा अच्छा ना तथापि आपनकर माने अनुमान 1500 केते डिस्टेंस ले आपन देबे देखवा देखिकरी छाड़वा ऑटो नै करी आ साड़ी ब्लैक कलर तो भाई को पचारिबा भाई हां आपनकर ए दुटा जो केतरा आनी थिले आज 6टा 6टा आनी थिले हां 4टा बिकी देला ना कि हां और दुटा बाकी केते दाम करिसेंती एगुडा 2800 लखा 2800 हां दुटा रे 2800 ना गोटे 2800 गोटे 2800 अच्छा और जो बिगले 4टा सेगुडा भी धाड़ी आनी थिले ना खासी पेंटा गडा आगे पेंटी गुडा अच्छा एगुडा आपण व्यापार करूछंती ना आपनकर निज घरर निज घरर हां केते दूर आसीचंती पत्थर पड़िया केते डिस्टेंस हो एठू हे जेबो 8 किलोमीटर आगे आपन को नाट के कहबे के डॉक्टर ना अच्छा ठीक अछि भाई जणे आमे सारंग को पाइछु तांको पचारिबा सर नमस्कार जोहर नमस्कार तो ए जो हाट होछि आज की हाट आज एटा विषय ब्लॉक रो सानपुराणापाणी पंचायत रो चारुपाणी हाट प्रत्येक मंगलबार हुए एठी छेड़ी हाट हुए पनीपरिबा माछो आगे आउ एतकी तो होउछि आगे आउ प्रत्येक मंगलबार हुए बेसी रु बेसी चले हमर एठी छेड़ी हाट आगे एटा आपनकर विषय रु केते डिस्टेंस होबो 14 किलोमीटर हो गया और रायरंगपुर आपण जदी जिबे सुलेपाट देकिना ताले 24 किलोमीटर हो बिजातोड़ देकिना गेले 30 किलोमीटर हो आगे 7 किलोमीटर अच्छा आपण गोटे मात्र आनी छंती खासी ना और केते गुडा आनी थिले दुईटा आनी गोटे बुदा छटा अच्छा ना गोटे खासीटा बुदा केते दाम करि छंती बुदा बुदा 3500 अच्छा पचारि भाई हाटोटी केते समय आरंभ हुए पाखापाखि गोटे 12:30 गोटे पाखापाखि स्टार्ट हुए आगे आपण आसे जंती केते दूर और पाखापाखि जो 2-3 किलोमीटर हबो घर अच्छा अच्छा 6200 हां आपण केते हले देबे देखबा सती कस्टमर लागले अच्छा देखिथिबे दुटा मेढा तो भाई को पचारि बाटा केते दाम करछिन बडटा बाटा केते दाम करछि बडटा 6000 अच्छा आउटा एटा 5000 ठीक अछि भाई भाई आपण आसे जंती केते दूर मु 5 किलोमीटर डिस्टेंस रो आसी छेड़ी किनिबा पई चारुपाणी हाट को आसी जंती छेड़ी हाट को ना छेड़ी बिकिबा पई आनी छंती मु छेड़ी किनिबा पई आसी खासी किनिबा पई अच्छा एटे टिके सस्ता मिले छेड़ी सेति पई मु आसी टिके आपन को नाट के कहबे बिराम मारली आगे बड़ बड़ पेंट्री साड़ी सबू तो भाई को पचारि बाटा केते दाम करछंती तो भाई कहले एटा 4.5 भाई आनी छंती बहुत गुडा एपट साइड भी देखि परथुबे एपट साइड भी दाम करछंती एटा केते 9000 केते ले देबे
আচ্ছা এটা কেতে দাম করছেন 3400 আচ্ছা আর কেতে হলে দেবে ঠিক রেটটা 3400 হলে দেবে আচ্ছা ও ঠিক আছে মশা কেমন দাম করছেন এগুলা তিনটা 50 তিনটা 50 ଆଉ ଆଡୁ କେଜି କେମିତି ଚାଲିଛି 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କମିଛି ନା ନା ସଉଦା ପତ୍ର ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଗୁଜାର କମି ନାହିଁ ମୁଁ ବଢିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେମିତି କେଜି ମସୁର ଡାଲି ମସଲି 80 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ହଁ একদম ফ্রেশ নাকি মৌসা ହଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂରରୁ ମୌସା ଏଇ 14-15 କିଲୋମିଟର ହବ ଆଜ୍ଞା 14-15 କିଲୋମିଟର ହବ ଦୂର ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ନା ଆକୁଳ ବେହେରା ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭାଇ ନାମ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କେତେ କହିଲେ 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କିଛି ବଢ଼ିଛି କେତେ ଆଗରେ କେତେ ଥିଲା ମୌସା 5 ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବଢ଼ିଛି ନା କି ଆଉ ସାବୁନ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ଏ ଯୋଉ ଇଏ ସାବୁନ ମାଖା ସାବୁନ କେମିତି ଦାମ ପଡ଼ିଛି ଏଗୁଡ଼ା 10 5 ସେଗୁଡ଼ା ବି 10 ଅଛି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂରରୁ ମୌସା ଆଇସୁଁ 6-7 କିଲୋମିଟର ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ନା କୁମାନନ୍ଦ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଇଏ ରାତି ହେଇଯାଏ 8ଟା 9ଟା ହେଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଂଶୀ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଏଇ 12 ରୁ ହାଟଟା ଲାଗେ ତା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ବାର ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ରାତି ହେଇଯାଏ ଘରକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ସେଟା 8ଟା ହେଇଯାଏ ଏଠି ବି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖରେ ଚାରୁପାଣିରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସାକିଲା ମାର୍ଡି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଇଏ ବଞ୍ଚିଗୁଡ଼ା ହଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍చి ଏ ସପ୍ଲାଇରେ ଆସେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସନ୍ତି କି ଏଇଟା ସତ ହଁ ସତ ଏଇ ଛେଳି ହାଟ ଅଛି ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଛେଳି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହେଲା ସକାଳ କେତେ ସମୟରେ ବସେ ଏଇ ହାଟଟି ଏ 12 ରୁ 12 କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଧେ ହଁ 5:30 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ମନିପସ୍ ନା ହଁ ମଣିପୁର ମନିପସ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଦାମ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା କେତେ ଦାମ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା 150 ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ 12ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସମୟ ହେଇଯାଏ 8ଟା ହେଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା ବିଲାତି ଭାଇ କେମିତି କେଜି ବିଲାତି ବିଲାତି କିଲିଆ ଥା 10 ଚାଲିଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚାଷ ନା ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ନିଜ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ଆଣି ଆଜି 2ଟ୍ରେ ଆସିଛି ଆଜି 2ଟ୍ରେ ଆଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତଲକବାଦୀ ଗ୍ରାମ ଏଗୁଡ଼ା ବିଲାତି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ମାନେ ଇଏ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ମାସ ଲାଗିଥାଏ ଲାଗିଥାଏ ଆମର ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଆମ ଲୋକ ବେଶୀ ତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 3 ମାସ ଲାଗିଥାଏ ଅମଳ ପାଇଁ ହଁ ଅମଳ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ଧନ୍ୟବାଦ টাঙিছে ମାଉସୀ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ନା ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା କିସ ଏଗୁଡ଼ା ରାୟକୋଡ଼ି ରାୟକୋଡ଼ି କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଭାଗ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କେତେ ଆଣିଥିଲେ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ରାୟକୋଡ଼ି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ କିସ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ କିଣିଲେ ହାଟରୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଗ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ହଁ ବିଲାତି ଧନିଆ ପତ୍ର ବିଲାତି କିଣିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ ଶସ୍ତା এগুলা কোন ইয়ে করবে বোধে এগুলা সহায় করবে বিরিয়ানি করবে না না সেই আজ্ঞা স্যার সেইটা করু থরে থরে গোটে বেরেন করে দিতে আর গোটে সেই রকম হয়েছে আর অলগা সব পনিপরিবা কিনবে নি নাই সেগুড়া আজ্ঞা পয়সা নাহি আর কি এতিরে পুরা ফুল ফুল করে দেলা আজ্ঞা 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 আপন আসিছেন কেতে দূরରୁ মো সুলেপাট এতে দূর আসিছেন হ্যাঁ আজ্ঞা नेक्स्ट वीडियो में क्यों हाटो वीडियो करिबो आपण माने हमको कमेंट माध्यम रे जणेबे क्यों जगह रे होची की बारे होची और जगह ना सो टाइम सो हमको कमेंट माध्यम रे जणेबे रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ।